Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Best wishes, Rahayu. Bapak dan Ibu Guru yang saya cintai dan saya banggakan, The honorable teachers whom I respect and am proud of. peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, kita memperingati Hari Guru Nasional dalam situasi pandemi COVID-19. Sistem pendidikan di mana saja di seluruh dunia terkena dampak langsung. The commemoration of National Teachers' Day in 2020 is very different from previous years. This year, we are celebrating National Teachers' Day in light of the COVID-19 pandemic. Education systems everywhere around the world are directly affected. Sekolah-sekolah pun sementara harus ditutup. Data UNESCO mencatat lebih dari 90% di atas 1,3 miliar populasi siswa global harus belajar dari rumah. Hampir satu generasi di dunia terganggu pendidikannya. Schools had to be temporarily closed. UNESCO data records that more than 19% of above 1.3 billion global students population must study from home. Almost one generation in the world has been disturbed by education. Akibat pandemi pula, jutaan pendidik dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Hal ini dilakukan agar kita bisa menjaga diri dari potensi terkenanya virus sekaligus memutus rantai penularannya. Sebagai manusia biasa, situasi sulit ini kadang kala membuat kita merasa tidak nyaman dan tidak berdaya. Because of the pandemic, millions of educators are required to be able to do distance learning or study from home. This is done so that we can protect ourselves from the potential for being exposed to the virus while breaking the chain of transmission. As human beings, this difficult situation sometimes make us feel uncomfortable and helpless. Ada pilihan untuk menyerah, ada opsi untuk mengeluh. Namun, kita memilih terus bangkit dan berjuang. Itu karena keyakinan bahwa kita tetap bisa mengupayakan keberlanjutan pembelajaran bagi murid-murid yang kita cintai, walau dengan segala keterbatasan. There is an option to give up. There is an option to complain. However, we choose to keep getting up and fighting. That's because of the belief that we can still strive for sustainable learning for our beloved students despite all the limitation. Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan, saya sangat percaya bahwa selalu ada hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Banyak pemangku kepentingan di bidang pendidikan bahu-membahu bergotong royong mengatasi kompleksitas situasi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Dear Mr. and Mrs. Teachers, I believe that there is always a lesson from every event that happens. Many stakeholders in the field of education work hand in hand, working together to overcome the complexity of the situation that has never been imagined before. Para orang tua begitu aktif terlibat mendampingi anaknya saat belajar di rumah. Ayah dan ibu bahu-membahu memberikan motivasi, menemani belajar, bahkan turut pula menjadi guru bagi anak-anaknya. Jutaan guru Indonesia turut serta dalam ribuan webinar dan pelatihan daring. Guru-guru Indonesia giat dan aktif mencari solusi terbaik demi berlangsungnya pembelajaran di masa pandemi. Parents are very actively involved in accompanying their children when learning from home. Father and mother work hand in hand to motivate, accompany learning, and even become teachers for their children. Millions of Indonesian teachers take part in thousands of webinars and online training sessions. Indonesian teachers are active
and actively looking for the best solution for the sake of learning during the pandemic. Sikap-sikap positif ini, semangat pantang menyerah dan gotong royong adalah sebuah keteladanan untuk anak-anak kita, murid-murid kita, para penerus bangsa. Saya berharap seluruh insan pendidikan menjadikan situasi pandemi ini sebagai laboratorium bersama untuk menempa mental pantang menyerah dan mengembangkan budaya inovasi. Saya juga mengajak semua pihak melanjutkan kolaborasi yang telah terbentuk. These positive attitudes, unyielding spirits, and cooperation are an example for our children, our students, and the nation's successors. I hope that all education personnel will use this pandemic situation as a joint laboratory to forge an unyielding mentality and develop a culture of innovation. I also invite all parties to continue the collaboration that has been formed. Pandemi telah memberikan kita momentum dan pelajaran berharga untuk mengakselerasi penataan ulang sistem pendidikan untuk melakukan lompatan dan menghasilkan SDM-SDM unggul untuk Indonesia maju. The pandemic has given us momentum and valuable lesson to accelerate the rearrangement of the education system to lead producing superior human resources for advanced Indonesia. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini kami ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua guru, tenaga pendidikan, pemerintah daerah, para pemangku kepentingan pendidikan yang telah menciptakan perubahan dan inovasi yang sangat luar biasa. Dengan semangat juang yang tinggi dan kesabaran Bapak dan Ibu guru semua, pembelajaran tetap terus berjalan meski dengan segala keterbatasan. Dear Mr. and Mrs. Teachers, on this occasion, we want to give the highest appreciation to all teachers, education personnel, local governments, education stakeholders who have created tremendous change and innovation. With the high fighting spirits and the passion of all teachers, learning continues even with all limitation. Saya sangat terharu melihat dan mendengar cerita-cerita hebat, dedikasi, kesungguhan Bapak dan Ibu guru yang bergerak mencari solusi agar proses belajar anak-anak Indonesia tidak terhenti. Ada yang sudah melakukan pembelajaran daring. I'm very touched to see and hear great stories, dedication, the earnestness of the teachers to move and find the solution. So the learning process for Indonesian children does not stop. So have already done online learning. Ada guru yang membuat anak-anak menjadi kelompok kecil dan didatangi secara bergiliran. Ada yang masuk ke sekolah dengan menggunakan jadwal bergilir dengan protokol yang sangat ketat. Ada yang mendatangi rumah siswa dan berdiskusi dengan orang tua siswa untuk membantu proses belajar mengajar di rumah. Dan ada yang mencari sinyal di seberang sungai dan sebagainya. There are teachers who make children into small groups and they're visited in turn. Some students and teachers enter the school using a rotating schedule with very strict protocols. And the others come to the student's house and discuss with the student's parents to help the teaching and learning process at home. Some students are looking for signals across the river and so on. Semuanya menjadi bukti bahwa kita semua adalah pewaris para pejuang yang tidak mau menyerah dengan keadaan. Kita mampu beradaptasi dengan terus belajar, berbagi, dan berkolaborasi. It's all proof that we are all heirs to fighters who never give up in any circumstances. We can adapt by constantly learning, sharing, and collaborating. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari awal berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk terus memperjuangkan
hak para pendidik melalui kebijakan rekrutmen guru ASN, pengembangan pendidikan, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kesejahteraan guru. Ladies and gentlemen, whom I respect, the Educational and Cultural Minister are committed to fighting for teachers' rights through state civil apparatus requirements, educational development, professionalism improvement, and teachers' welfare. Berbagai kebijakan dan program kami dibuat dalam masa pandemi ini. Yang pertama, bantuan kuota data internet. 2, fleksibilitas penggunaan dana BOS. 3, pengakolasian BOS afirmasi dan BOS kinerja untuk bantuan COVID-19 di sekolah negeri dan swasta yang paling terdampak pandemi COVID-19. Keempat, bantuan subsidi upah untuk guru dan tenaga kependidikan non-PNS. 5, kurikulum darurat. 6, program guru belajar. 7, laman guru berbagi. 8, program belajar dari rumah TVRI, 9, seri webinar masa pandemi, dan sebagainya. Semua kebijakan dan program ini tidak lain dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan agar mampu melanjutkan pembelajaran untuk anak-anak Indonesia. The various policies and program has been formed during this pandemic. First, internet data assistance. Second, flexibility in using school operational assistance. Third, allocation of affirmative school operational assistance and performance school operational assistance for COVID-19 assistance in public and private school most affected by the pandemic. Fourth, financial incentives for teacher and non-civil servant educators. Fifth, emergency curriculum. Sixth, teachers learning program. Seventh, sharing page for teachers. Eighth, TVRI's home study program. Ninth, webinar series during the pandemic. All of these policies and programs are designed to help as many teachers, educational personnel, and parents as possible to be able to continue learning for Indonesian children. Bapak dan Ibu guru yang saya cintai dan banggakan, guru adalah profesi mulia dan terhormat. Berbagai upaya kami tempuh untuk menempatkan guru pada posisi itu. Pada tahun 2021, kami berkomitmen memperjuangkan guru-guru honorer melalui seleksi yang demokratis bagi guru-guru non-PNS menjadi guru ASN PPPPK dengan kuota cukup besar sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Kami mohon doa dari Bapak dan Ibu guru semua agar langkah kami memperjuangkan hak para pendidik dapat berjalan dengan baik dan lancar. The honorable teachers whom I'm proud of, being a teacher is a noble profession. Various efforts have been done to place them in that position. In 2021, we are committed to fight for honorary teachers through a democratic selection for non-civil servant teachers to become contract-based government-employed civil workers, with a fairly large number according to the needs of each region. We ask for your prayers so that our efforts to fight for the rights of educators run well and smoothly. Thanks to all teachers who have sacrificed their time, energy, even parts of your own lives for the sake of your beloved students. Terima kasih saya yang tak terhingga bagi Bapak dan Ibu guru yang telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan bagian dari hidupnya sendiri demi murid-murid tercinta. Sekali lagi, terima kasih telah menjadi pelukis masa depan dan peradaban Indonesia. My infinite thanks to the teachers who have sacrificed their time, energy, even parts of their own life for the sake of his beloved students. Once again,
Thank you for being a painter of the future and civilizations of Indonesia. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2020. Teruslah bangkitkan semangat dan bersatu untuk anak-anak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti, Shanti, Shanti Om, Namo Buddhaya. Happy National Teachers Day 2020. Keep moving to raise the spirits and unite for the children of Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya.